बरी सांज दिव. माझे बरोबर आज टीएमसीचे MP डॉक्टर शंतनू सेन आसा, तांकां हांव येवकार दिता. त्याच प्रमाणे पत्रकार आनी सगळ्यांक येवकार दिता. आमचे बरोबर आज महेश भंडारी, तिलोजी आनी तेजो भाव असे 3 जाण along with 7 office bearers of दाबोली ब्लॉक TMC तृणमूल काँग्रेस ह्यात जॉईन जाता. हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. फाटल्याच आठवड्यान म्हणजे फाटल्या बुधवाराक आमी TMC वचून जॉईन जाले. खूब लोकांक प्रश्न पडलो TMC कित्याक जॉईन जाता काय म्हणून. अजुनूय खूब लोक आमकां विचारता की TMC कित्याक जॉईन जाता. आमी आतां गेली जवळ जवळ 10 वर्सां पळयता BJP ज्यो अपेक्षा आशिल्ली BJP कडल्यान आमची गोंयचे जनतेची ती अपेक्षा पूर्ण जायना. वयल्यान पयलीं सरकार आशिल्लें तेजे पेक्षा हें वस जालां अशें म्हणपाक आमकां वाव आसा. खंयचोय प्रश्न घेया तुमी, अनएम्प्लॉयमेंट घेया, म्हारगाय घेया किंवा लूट गोंयच्या संपत्तीची, ही सुद्दां जर पळयत जाल्यार पयलींचे सरकार आशिल्ले तेजे पेक्षा ही वाडल्या. फाटल्या मी 2012 सरकार घडयले BJPचे. आमकां जाय तसो परफॉर्मन्स मेळूना. परत 2017 गोंयच्या लोकांनी BJPक नाकारले. हे सगळे लोक मान्य करतलेच, कारण 21 वयल्यान तांकां 13चेर हाडून दवरले. हेजे वयल्यान कळटा की लोकांच्या मनान BJP बद्दल कितलो रोष आसा, कितलो राग आसा आनी कितलो संताप आसा तो कळटालो. पण जालें कितें, आमच्यो लोकल पार्टी किंवा काँग्रेसचे कोण कोण फुटून शेवट BJPकच जिते करपा लागले. आनी थंयच खरें म्हणजे सबंद गोंयकार दुखल्या. गोंयकारांचें मत BJPक 30% आशिल्लें तें आज लेस दॅन 20%चेर पावलां. हें हांव तुमकां खात्रीपूर्वक सांगपाक शकता. कित्याक सांगपाक शकता की प्रत्येक कडेन आमी ज्या जाग्यार उलयता त्या जाग्यार BJPन म्हारगाय वाडयली. कितें पळय सेंटराक केला त्यो सगळ्यो गोश्टी आमी उलयना, पूण गोंयांत जें पळय कितें चल्लां तें तरी आमकां मान्य ना, गोंयकारांक मान्य ना, अशी स्थिती निर्माण जाल्या. म्हणून म्हाकाय दिसलें की आतां पर्याय कितें आमकां पर्याय ना जाल्यार एक BJP आसाच, तेजे बरोबर दुसरो कोणूय ऑपोजिशन म्हणून जर वचत तेंच्याच बरोबर वता. हे आमी हांवें तुमकां परत सांगपाची गरज ना. तुमी पळयलां 2 लोकल पार्टी तेकाच जॉईन करता. मायनॉरिटीन आसून सुद्दां ते ताका जॉईन करता. बरें, मागीर मार्च 2019 डेव्हलपमेंट पळयलो जाल्यार 10 जाण एकदम भितर सरले काँग्रेस ओडून. हेचो अर्थ कितें म्हणजे BJPक ऑपोजिशन नाका, BJPक आनी दुसऱ्यो पार्टी वयर सरलेल्यो नाका आनी BJP कॅन मॅनेज ऑल दीज पार्टीज असो तेजो अर्थ जाला. पूण जे पळय बरे लोक आसा, बरे विचार करणारे लोक आसा, त्या लोकांक दिसना कितें कोण तरी पर्याय जाय. आनी हो पर्याय आमी पळयलो एप्रील 2021. एप्रील 2021 जेन्ना वेस्ट बेंगालाची इलेक्शन जाली तेन्ना सबंद इंडिव्हिज्युअल एजन्सीज, एन्फोर्समेंट एजन्सी, DE, CBI, IB सगळ्यो एजन्सीज ममता बॅनर्जीच्या फाटीक लायल्यो, तेज्या पार्टीच्या फाटीक लागल्यो. आनी असो थट्टा मस्करी, पर्सनल लेवलाचेर क्रिटिसिजम अशें करून अशें दाखयलें की आपुणूच सत्तेर येतलो. पूण तें वेस्ट बेंगालाक जालें ना. आनी हें फक्त कित्याक जालें ना, कारण ममता दिदीचो एक स्टँड आशिल्लो किंवा तिजें फर्म डिसिजन आशिल्लें तें आमी पळयलें. हांवें पळयलें, लुइजियनान पळयलें, अशा खुबशा लोकांनी तें पळयलें. आनी आमी म्हटलें चल आमी ही TMCच आमकां योग्य पर्याय आसा
म्हणून आज आम्ही TMC बरोबर जॉईन झाले. TMC आम्ही फाटल्या बुधवाराक जॉईन जाल्या. त्याचे जॉईन जाल्या बरोबर हांगा जो गोंयभर न्यूज हे जाला आनी जे लोक म्हाका हांगा वळखताले वास्कोच्यान, ज्या जाग्यार हांवें कामय केलां एज पुलीस ऑफिसर, वास्को केला, मडगांव केला, सांग्यार केला, केप्यां, कुडचेरे, पणजे, अंजुना, अशे सगळ्या गांवच्या लोकांनी म्हाका फोन केला की तुमचो हें कितें काय म्हणून. आनी हांवें प्रत्येकाक सांगलें आमकां दुसरो आनी पर्याय ना. BJPक जर सोपयतले जाल्यार आमकां फक्त तृणमूल काँग्रेसच जाय पडटली. आनी अशें सांगून 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 सगळ्याचे लोक कन्विन्स जाले. जनता कन्विन्स जाली गोंयची. आनी आज आमचे कडेन लोट येता. आमी जॉईन जाता, आमकां तिकेटी जाय, आमी थोडे आमकां तिकीट नाका, पूण आमकां काम जाय, आमकां हें BJP सरकार नाका. अशे तरेन आमी आज काम चालू आसा. 8 दीस जाले पक्ष वाडत आसा, थोडो वाडत आसा. आनी आज आमी पयलो स्टेप घेतला म्हणजे तो वास्कोच्या भुरग्यांक, वास्कोच्या युथांक आमच्या TMCन घेवपाचें, तांकां रिप्रेझेंटेशन दिवपाचें, हेंय आमी ठरयलां. त्याच बरोबर आमकां अशेंच न्ही, ज्या आमी बाकीच्यो पार्टी पळयल्या स्वता पुरतेच तो काम करता तशें. महिलां खातीर बिलां करया म्हणटा, पूण महिलां खातीर काँग्रेसी कडेन 11%, BJP कडेन 12% आनी TMC कडेन 42% रिप्रेझेंटेशन आसा. महिला आसा तेंच्या असेंब्लीन आनी तशेंच पार्लमेंटांनी आसा. म्हणून आमकां पर्याय दिसता म्हणटा तो TMC. आनी हे सगळ्या लोकांनी मान्य केल्ले आसा. वास्कोकारांनी, दाबोलीकारांनी, दाबोलीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांनी मान्य केल्ले आसा. म्हणून त्यांनी फुडाकार घेवन आज हे सगळे आयोजीत केलां. म्हणून हांव तांकां सगळ्यांक आज येवकार दिता. आनी ह्या फुडें अशेंच आमी काम करुया. एक बरें सरकार, गोंया खातीर सरकार अशें निर्माण करुया. वेस्ट बेंगालाचें जर सरकार पळयत न्ही जाल्यार प्रत्येकाक दिसता हें स्वताचें सरकार, आमचें सरकार. बारीक गाडेवालो आनी हे बारीक धंदे करणारे लोक म्हणटा हे आमचें सरकार, दीदी का सरकार वो हमारा सरकार है. गोंयच्या म्हणजे वेस्ट बेंगालच्या लोकांचें सरकार, लोकांनी निवडून दिल्लें सरकार. आनी टोटल कॉन्स्टिट्युशन सांबाळून आयोजीत केल्लें सरकार, काम करता अशें सरकार ताका आमी स्ट्रॉंग करुया अशें हांव सबंद गोंयकारां कडेन मागतां. आमी हें जर सरकार करत, स्ट्रॉंग करत जाल्यार जनता स्ट्रॉंग जातली, गोंयचे लोक स्ट्रॉंग जातले. हेतून म्हाका खात्री आसा आनी ठाम विश्वास आसा. परत एकदां हांव सगळ्या आमच्या दाबोली ब्लॉकाचे वेलकम करता तांकां. तुमकां अभिनंदनय करता सगळ्यांक. देव बरें करूं. नमस्कार. आमच्या बरोबर आसा डॉक्टर शंतनू सेन MP. आनी हांव तर रिक्वेस्ट करता की त्यांनी शब्द सांगचे म्हणून. Good evening. Thank you, Mr. Mamladar. First of all, on behalf of All India Trinamool Congress, its chairperson, Madam Mamata Banerjee, and our All India General Secretary, Member of Parliament, Mr. Abhishek Banerjee, I welcome you all, and I sincerely thank you all for spending your valuable time over here. It has been already explained before you by my previous speaker in your own language why Trinamool Congress has come here, what is our objective, what is our modus operandi, what is our future plan. Everything has been explained in your own language by my previous speaker. I am extremely delighted to let you all know that today Mr. Mahesh Bhandari, who is the ex-block president of Indian National Congress, Mr. Shubham Tiloji, who is an ex-block youth president of Indian National Congress, and Atmaram, an ex-youth general secretary of Indian National Congress, along with 7 members and many other followers. They are going to join hands
with us. They are going to come under the umbrella of All India Trinamool Congress under the leadership of Madam Mamata Banerjee and Mr. Abhishek Banerjee. On behalf of our party, we welcome our important leaders of Goa who will be joining All India Trinamool Congress today. Thank you very much. भंडारी दबाई को गाने वांगड़ा हो गया और तीनों को साथ में खड़ा करके फोटो तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद। Mr. Shubham Tiloji, please. हम तो तेरा मैं फोटो ले Then we will take a group photo. Right. Welcome. तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद। Let's all stand together. फोटो खिंचो बाकीचे आता नाही त्यांना मग फोटोवर घेऊया तो. Please come together. We will take a group. थोडं करा ना एका तुमच्यावर गटाध्यक्ष आलो दाबोलीचं अय्यो तुम्ही करा बाई आणि कोणा त्यांना अपॉइंट मारा फोटो मारा फोटो आहे कडे एवढे नाही आता पंकज One more flag. सर पूरा निकालो मार अब आप हाँ भैया यहाँ पे देखो फोटो One side. ऐसा हम सब आया था सब अपना बस तो सर हम सर जी थोड़ा सा अंतोनो जी यहाँ पे देखिए ना ना याची नाजूक बोटा आहे सामाजिक कॅमेरा नाजूक आहे All done? बाहेर घेता ना यावर उलवून धुया करे ड्रेस करे चालत जाऊ तू कोण कोण नवा कोण कोण नवा कोण कोण नवा ओम क्वेश्चन उत्तर करू ना एक मिनट हां सर यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन वो त्यांना चालू नाही देत ड्रेस मध्ये खतम केलं Thank you. May I request Mr. Mahesh Bhandari to address the people of the Recently, Congress student Trinamool joined the also was a decision as some is rightly have taken this because leaving Dabul in Congress actually was very difficult for me. Because जे युद्धा खातीर जे सपोर्ट जाय आसलो when I was youth president दिलो था. Since then when I became a block president, जे
पार्टीचे जे लिडरशीप जे आसली म्हाका सपोर्टाक ती मेळ्ळी ना. सो देन आय वॉज व्हेरी सायलंट की चिंततालो की कितें जालें सगलें. देर इज नो प्लॅटफॉर्म फॉर मी टू ग्रो फॉरवर्ड. आनी हे सगळें चिंतताना म्हाका तृणमूल काँग्रेसीचो अप्रोच येयलो. तेंच्यांनी म्हाका तेंचो प्लॅटफॉर्म दाखयलो. रोड मॅप जी तेंची आसा ती म्हाका दाखयली. आनी समवेअर डावन द लायन आय एम इम्प्रेस्ड की आसा ज्या प्रमाणे वेस्ट बेंगॉलाक दिदीन डिफीट केला BJP ते पळोवन हांव इम्प्रेस जालो. रिसंटली लास्ट विकान ज्या प्रमाणे शी वॉन इन अ ह्यूज मार्जीन दॅट इज अराउंड 58,000 प्लस तितूनय हांव इम्प्रेस जालो. आनी जेन्ना म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी म्हाका दिसलें की चलो लेट्स टेक इट अप. कित्याक एक चळवळ चालू जाला गोंयांत तृणमूल काँग्रेसीचो. आनी हे पळोवन खुबशे लोक अप्रोच जायत आहा तृणमुलाक. आनी खंय ना खंय दिसता की दीस इज ओन्ली अ सेकंड ऑप्शन इन गोवा. कित्याक बाकी रिजनल पार्टीज हे आनी जे सेंट्रल पार्टीज आहा ती फेल जाल्ली आसा. आनी खंय ना खंय युथाक जो प्लॅटफॉर्म घेवंक जाय तें मेळना. हे चिंतून हांव फुडें चल्लेलो आहा. आनी तृणमुलान म्हाका खूब सपोर्ट केल्लो आहा सो फार. आनी म्हाका दिसता की सेम वे दे वील टेक फॉरवर्ड मी इन दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑल्सो. Mahesh Bab, where were you all these 2-3 years? You said you were youth president of the Dabolim Congress Party. Besides WhatsApp forwards, I haven't seen you active in Congress rallies, nor I have seen you in public domain talking or addressing any issues. So as I just said, now I was silent because see what platform I should get it was not given to me. Okay, no doubt. over the phone करता सांगताले तुम्ही करा. So ते करा म्हणटा हे जायना. See, we should have a good leader who can come and support forward. So that was lacking from 2-3 वर्षा पयलींच्यान. So I kept silent. Because I clearly said I was silent because no support was given. Now तृणमुलान म्हाका जो अप्रोच केला, they have clearly set a platform. किंवा अशें जर करूंक जाय जाल्यार आमी फुडें वयतले. So I am impressed with that. That's why I have taken this forward. So you want to say Congress totally failed in Dabolim constituency Definitely. to cater to We have that? failed because the approach आसूंक जाय आसलेलो between the party worker and the leaders, that was a gap between that. So तेज्या खातीर I'll say the failure. तूं दाबोळेसून TMCक इच्छुक आहा उमेदवार तूं रावपाक सोदता जॉब जाला तुजें अशें कितें आश्वासन बी मेळ्ळां? चला so far तेजेर चर्चा तेंची चालूच आसा. ओके, आनी म्हाका दिसता की रायटली दे वील टेक अ डिसिजन की whoever दाबोलीक तो कॅन्डिडेट तूं जावं कॉन्टेस्ट that is their party. करूंक सोदता पूण TMC वयल्यान ट्राय If चल्लें given a chance, then definitely why not? What is the plan of TMC in Mormugao Taluka? Now we have 4 constituencies. So we will be contesting all 4 constituencies. How? See, IFAC is doing a survey all over this particular constituency, and we are waiting for their report. Unless and until we get the report, we will not be able to comment upon it. पूण लोयझीन बाबान ऑलरेडी सांगला 40 Yes, we will be contesting from all 44 constituencies. No alliance. No alliance. Sure. Yes, sure. As on today, sure. So Can't say tomorrow. are you really confident enough to have Khela Hobe in Goa also? Definitely, I am 100% sure. So Any question for me, I'll be happy to answer, no problem. yes, sir. The thing is, see, already BJP is in power. There have been MLAs and ministers who have been continuously getting into power and winning the elections and all. So, Trinamool Congress's entry in a recent time, like in 3-4 months, how you are going to capture people's mind? You know, means, Why you are not there from not First of all, let me answer your first question. Let me clarify. Yes, of course, BJP is in power. But you must appreciate that was not the public mandate that was given during election, right? Number 1. Number 2, BJP is in power in the country as well. But you all must appreciate by now people of this country, they have made up their mind to uproot BJP. They are just waiting for the time. In any case, 2024, BJP is not going to come back. The way they are running this country, they have totally spoiled the federalism. They have totally ruined the constitution. They have totally spoiled the parliamentary democracy.
It is absolutely an autocracy that is running across the country. You have seen what is happening with the farmers. And the same thing happening everywhere. And so far this Goa is concerned, the common proverb, double engine run government. Yes, Goa is a double engine run government. Then why there is so much unemployment? Why there is not that much development? Goa is an international tourist spot. Much development could have taken place in the state of Goa. Then why these things have not taken place yet? They are having this double engine run government. Now, All India Trinamool Congress, numerically it is the third largest party in the country. But practically, if you go through the parliamentary procedures, the style of functioning, the style of opposing BJP in all anti-people issues, practically All India Trinamool Congress has become the main opposition. With due regard to all, BJP has miserably failed in entire country and especially in Goa as well. That's why people have started showing their faith and confidence on Mamata Banerjee. They have started showing their love and affection towards Mamata Banerjee, and that's why people have started joining All India Trinamool Congress. तुमका जे जॉईन जातात ते बीजेपी सोडून दुसऱ्या पार्टीचे कार्यकर्ते असे दिसून येतात. चडशे काँग्रेसीचे. बीजेपी तुम्ही म्हणजे ब्रेक करपाक स्टार्ट केला. बीजेपीचे तुमच्यान हाडपाक लागले तुम्ही. आमकां कार्यकर्ते सगळ्या पार्टीचे मेळटा आनी सगळ्या पार्टीचे जॉईन जाता. पण आमचें मेन टार्गेट आसा तें BJP. कारण BJP दुसऱ्यान फोडटा आनी परत आपलें सरकार करता. जर BJPच गेली, न रहेगा बाज, न बजेगी बासुरी, तो आमचो तो हें आसा एम. सर बट तुमकां अशें दिसना की एक BJP स्ट्रॉंग पार्टी आसा आणि त्याच्या अगेन्स्ट खूब लोक रावले सो वोट सेक्युलर वोट्स बीन आसा ते डिवायड जावन वतले आणि BJP विल अगेन कम बॅक टू पावर. डोंट यू थिंक सो इट विल हॅपन? नाही, आता पण तशें प्रेझेंट सिच्युएशन ना ते. प्रत्येकाक कळपा लागला आता की BJP कसली नाटकं करता ते. खंय खंय कसले कसले कॅन्डिडेट दवरता आनी ऑपोजिशनाची मतां डिवायड करपाक. ही BJPची आतां ज्यो पळय ब्रिटीश पॉलिसी आसा ती आतां कमी जावपा लागल्या. इतले लोक आप सुद्धा सांगता पळय मेन ऑपोजिशन तुम्ही सांग सो तुमची वोट डिवायड जावपा ना. तुमचे मेन टार्गेट आसा BJP म्हणून IPAC ताका लागून सगळे एकठांय येवपा. म्हणून IPAC इज इन्वॉल्ड इन दीस. IPAC अशें हें काम करता की दे विल नॉट बी अलाव वोट्स टू डिवायड. कशें ते IPAC कशें करूं शकता? माझ्या मनान आतां हांव खंयच मारतो ना. वेगळे आसा. वे ऑफ फंक्शनिंग इज टोटली डिफरंट. तुज्या मनान आसा तें तूं करतलोच. पूण ओवर म्हणजे IPAC इज कन्विन्सिंग देम. ना IPAC IPAC is just तृणमूल काँग्रेस पळय कलकत्ता एक बेस आसलेले 20 years 15 years हांगा जस्ट 3 months बेस कशी तयार करतात? 3 months आर इनफ फॉर देम. ना 2014चे पण इलेक्शन जाल्ले लोकसभेचे तेन्ना असो थोडोच टायम आशिल्लो पूण ते मॅनेज इट BJP गव्हर्मेंट हाडपाक. साहेबा तुम्ही काँग्रेस सोपोवपाक गेल्या BJP सोपयले? नाही BJP सोपोवपा आयल्या हे आपोआप सोंपतले. काँग्रेस आपोआप सोंपतले. कारण कित्याक तांकां संवय आसा डेट ट्रॅपान भितर एंट्री मारपाची. ते मरता. आपा बद्दल कितें उलयतले? ना आपोआप आमकां तो हें दिसत ना जाल्यार मोगो ते स्वताची घरची पार्टी आनी इंडिपेंडंट पार्टी ती अशी ती. इंडिपेंडंट कोणी रावना तशें तेंचे बद्दल आनी चड उलोवप ना. एक टायमार तुमचे तुम्ही असताना पार्टी बरी नाही आसली. तेन्ना दिसतालें की हें जातलें म्हणून. पूण मागीर परफॉर्मन्स पळयलो जाल्यार ही स्वता पुरती पार्टी, फॅमिली पुरती पार्टी म्हणून ती आपोआप लोक हें करपा लागल्या, डिस्कार्ड करपाक. मडमुगो तालुक्यान आनी कोण कोण तुमच्या टचान आनी कोण आसा खूब लोक आसा. BJPचे इन टच आसा, काँग्रेसवाले आसा, इंडिपेंडंट आसा, शिवसेनेचे लोक आसा. सर आता वास्को आणि मुरगांव केन्ना करतले इलेक्शन आसतले? आसतले. तुमची फायट फक्त काँग्रेस वांगडा आसा? BJP वांगडा? BJP नाही आमचो प्रिंसिपल सांगता तुका, आमकां BJP जर सोंपयली हे ऑटोमॅटीक सोंपता.
कारण ते सोंपल्यार सुद्दां बीजेपी तांकां परत आपल्याच कडेन घेवन मारता ते पयलीं हें उडोवपा जाय. काँग्रेसीचे आनी कोण लिडर जॉईन जावपाचे आहा तुमकां खूब आसा स्टेट लेवलार? खूब आसा. म्हणजे तुम्ही सगळ्या लिडरांक घेवपाक सोदता? नाही तयारी आहा सगळ्यांक तुमची? पळय आमी सगळ्यांक घेतले पूण तिकेटी दिता आसतना शुद्ध चारित्र्य पळय आसतले, बरे आसतले कॅन्डिडेट, नॉन करप्ट अशाच लोकांक तिकेटी दिवपाचें आमी ठरयलां. तिकीट डिसिजन गोंयान जातले की वेस्ट बेंगॉल? हांगा जातले, गोंयांत जातले. कोण म्हणजे कारण कमिटी? आमकां हायकमांड ना, कमिटी काढली? कमिटी चालू आसा टाकपाची. तृणमूलान तो हायकमांडाचो कल्चर ना. But anyhow, you will go to high तुमकां परत नॉट दिवचें पडलें. नॉट नेसेसरिली. फंड बीन खसून येतलो? पण कित्याक जाय पडटा? आता तुमचे ऍडव्हर्टायझिंग आता हेका फंड नाका? तेका कोण म्हणून जेन्ना ना? पळय ही जेवढी पार्टी भितर येता या. तेका तेजे कडेन कांयच फंड आसतना आसतलोच न्ही. तें आमकां खबर ना. बीजेपीचे कोण येवपाचे आहा? पळय हांव खूब लोक येवपाचे आसा पूण हांव नांव डिस्क्लोज करपाक सोदिना. ना अशें जाल्लें आहा की तुमी म्हणटात काँग्रेसीन अशें केलें तशें केलें खूब होप आसलो आनी कितें कितें, पूण तुमच्या पक्षान चडशे काँग्रेसवाले येता अशें दिसता. तीच काँग्रेस परत तुमच्या न्ही हांव शेवट वोट्स जाय. काळे सुद्दां जर वोट आसले ते वोटूच न्ही. गॅस लिडरांक ना, घेवन तुमी तुमच्या- काँग्रेस तुमच्या- चलोवपाक आमी लागले. कितें म्हणटा आमी तिकेटी वेळार स्क्रुटिनी करताले पळय त्यो सगळ्या तिकेटी कोण ब्लॅक लिस्टेड आसा ते आयले जाल्यार तांकां तिकेटी मेळटल्यो अशें आसचें ना. पण तो घेतले पार्टी वाडपाकूच जाय न्ही. तुमच्या पक्षान घेतले शुद्धीकरण जाता. अशें तूं म्हणटा ना विचारता ना, हांव. ना, तूं म्हणटा जाल्यार जाय. विचारता हांव. ना, तुम्ही कोणाकूय घेतल्या म्हणटाले घेतले म्हणजे तांकां काडून पोजिशनां दितले. बीजेपी करता ते तो वायटूय म्हणटा आनी तांकांच काडटा आनी पोजिशनां दिता. बरें, गोंया खातीर कितें प्रोग्राम आहा तुमचो? गोंया खातीर गोंयकार खातीर बरो प्रोग्राम आसा आनी वी विल कम वीथ दॅट प्रोग्राम इमिजिएटली. Today you are saying that the party has also why tomorrow after winning one seat or two 25 seats एक 18 जिंकले ज्याला फायनान्सच्या खातीर युद्ध कितें आसतलें समजून हांव प्रश्न आज तुम्ही पार्टी ही वेगळी पार्टी ती वेगळी पार्टी बरी पार्टी म्हणटा फाल्यां तुम्ही एक कमी पार्टी जिंकल्यो जर फाल्यां अलायन्स करचें पडलें कितें विचार आसतलो आमी ऑपोजिशनांनी बसपाक मेळटलें आमकां. तुमी लोक अलायन्सान वयचे ना न्ही अलायन्स करून ते मागीर घाण करता तशी घाण करण्यापेक्षा कुशीक बसलेलो बरो. मॅनिफेस्टो केन्ना मॅनिफेस्टो केन्ना येतलो? मॅनिफेस्टो इलेक्शन आणि मॅडम येतली सॉरी ममता मॅडम येतली हय मॅनिफेस्टो हय बाय डिसेंबर. बाय डिसेंबर म्हणजे इलेक्शन डिक्लेअर जावनी न्ही. पण अशें उलयता की तुमी 2024ची इलेक्शनाची तयारी करता म्हणून गोंयान एंट्री मारल्या दिस इज एक्सपेरिमेंट इन गोवा नॅचरली आतां दिस इज एक्सपेरिमेंट इन गोवा एंड नॉट अ बिगर स्टेट्स इन अदर आता डॉक्टर चंदनीन सांगलें की ऑल ओव्हर इंडिया सिच्युएशन तशें आसा लोकांक बीजेपी नाका. सो सेकंड जे बरी पार्टी स्ट्रॉंग ऑपोजिशन आसा ती तृणमुलाचेर सगळ्या स्टेटीनी विश्वास आसा. सो वी आर प्रिपेरिंग फॉर दॅट ऑल्सो. दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम गोवा दोन सीट आसा. हय तुम्ही युपी वचना, झारखंड वचना. वचना आणि गोंय दोन सीट आतां जाल्यार न्ही आतां इमिजिएट आमकां गोंयांत इलेक्शन आसा. सेम आसता ना. वचपाना युपी केन्ना आसा? सात युपी सीटां केन्ना वांगडा आसा? युपी आसा पण दोन सीटांक लागून आनी दोन सीट घेवन तुमी 24 हे करपाक आमी पळयता. युपीक वचना आनी युपीक काम चालू आसा काय ना ते तुका आनी म्हाकाय खबर ना. कितले म्हयने रावता? हांगा फर्स्ट कित्याक आयला? तुमी युपी फर्स्ट वचपाक जाय आसलें. दिस इज एक्सपेरिमेंट आहे ते सगळे मॅनेज जातले. Dr. Sen, तो ऐक ना. Dr. Sen, I have a question for you. See, Trinamool Congress Party coming from West Bengal, what all impressions do you have about Goa? Like what all issues, major issues, prime issues you feel that your party feels that need to be addressed? or else you are only depending on the architect which are will do Yeah. the suggestions. First of all, let me clarify your first point. Don't consider Trinamool Congress coming from Bengal. Trinamool Congress is an all India party. If you want to name, there are hardly 5-6 all India parties right now existing in Indian politics. And all India Trinamool Congress is one of them.
Secondly, so far the number is concerned, again I repeat, numerically, All India Trinamool Congress is the third largest party in the country right now if you consider the number of members of parliament in both the houses. But in reality, so far the way of opposing BJP anti-people policies is concerned, everyone has started appreciating and recognizing that the main opposition is All India Trinamool Congress, number one. Number two, if you ask me what will be the major issues, let me clear you, we will be dealing with the issues of Goa only, and people of Goa will decide their fate. Nothing is going to be imposed upon. Neither the leadership, nor the committee, nor the face, nothing. There is no high command pressure in our party. People of Goa, our leaders of Goa, our workers of Goa, they will be deciding their fate. Definitely we will be giving our best possible support in all aspects. If you ask me what are the major issues, so far my understanding goes, Goa is a very small state, having only 40 assemblies, and total population is around 14 to 15 lakhs. In our state of West Bengal, not the population, the entire vote, only the voter in one particular parliament constituency is more than 14 lakhs. So if in a state like West Bengal, which was ruled by left for consecutive 34 years, Mamta Didi got West Bengal in hand for only 10 years. And in those 10 years, at least 3 years spent for several elections, panchayat elections, parliament elections, assembly election, whatnot. So effectively she got hardly 6-7 years to develop our West Bengal, that too after 34 years left government run West Bengal, right? If you see, there is a revolution that has taken place during Trinamool Congress government. If so, then the proverb that is being used every now and then by our respected Narendra Modi ji and Amit Shah ji, that is double engine run government. West Bengal is not being run by BJP, and you know Modi ji and Amit Shah, they always consider Mamta Banerjee, I think she has become a nightmare. That's why in no election since independence, Prime Minister has been seen travelling to a particular state like a delicacy. What has been seen during last assembly election in our state of West Bengal? Why? They were very much afraid of Mamta Banerjee. That's why they left no stone unturned to defeat Mamta Didi. But people of Bengal, they have given their mandate. Himalayan victory. Why? Because of the developmental activities of Mamta Banerjee. We are having 10.5 crores population in this state. There is hardly any family which is not getting the benefit of any of the projects of Mamta Banerjee. If in West Bengal or if the people out there, they can be treated free of cost both in government sector and private sector. From Alpine to Elephant, everything is free. In government sector, everything is free, and in private sector, through Ayushman, through Swasthya Sati card, everything is free. Now, they have started comparing Ayushman Bharat with Swasthya Sati. In Ayushman Bharat, if you are having a mobile phone, if you are having a two-wheeler, if you are having a four-wheeler, if you are having air-conditioned machine, you can't get the facilities of Ayushman Bharat. When in Swasthya Sati, 100% population, they will be getting the benefit of the Swasthya Sati, not only in West Bengal. If you want to go to FMC Pune, if you want to go to Apollo Delhi or Chennai, you will be getting these facilities. Then why not in Goa? It's a double engine run government. Why the road condition is so poor? Why there are so many events of power cars? Goa is an international tourist spot. Many things could have taken place by now. Nothing has happened. Why? Such a small state with double engine government. Why didn't they develop Goa? Why the people of Goa, they are suffering a lot? So definitely our prior objective will be development, development and development. Thank you.